हाय फ्रेंड्स, आपण ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ। 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ 2 ଲବ ଓ 3 ହର। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ନା ହର ସମାନ ଥିଲେ ହରରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା କମନ ନିଆଯିବ। एग्जाम्पल 1 देखंतु जे 2/3 प्लस 1/3 समाधान 2/3 प्लस 1/3 2 प्लस 1/3 इक्वल टू 3/3 2 प्लस 1 जो प्लस हो गला ओ ए जो हररे 3 थिला ताहा कॉमन नहीं गले गोटे 3 हो गला ओ 2 जो 3/3 जो हो गला ताहा को हमें लघिष्ठ करी 1 भालला। आंसर होची 1।